Game to nata sa atong Battle of Class B diri sa Lingigon, Argao, Cebu. Minawag sa gimuan ang Team Cebu City, ang team lang ni John Carl Siantoy og ni Jason. Kini game to na. O kini atong bakbakan diri anden sa isot pahayahay promotion. Og atong organizer diri sila si Boss Iber og si Boss Bimbim. Og atong mga sponsor. Morning musunod. SK Chairperson Honorable Leslie Jade Marie Caminero, Consial Dario Albardonido o Cebu Sisot. Tuara. Out ball. 2-0 na 2-0. Ha, 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo John Carl para 3 Mides. Point 3-0. Para champion ang Team Cebu City ang atong game to ha, o para tabla ang Team Karkar. Servisyo John Carl, pasok na naman. Point 4-0. 4-0, kini para 5. Servisyo John Carl, John Dale. Okay. Side out. Servisyo Jeffrey. Jason. To Jeffrey lah. Kuha pa ha. Siyantoy. Kilobo di mo toy. Atay. May get out. Servisyo Siyantoy. Jeffrey. To Jason bang. Birada des. Lason. Bantukas ke John Delog butang Santoy dapat toy lah pak bang ginubatay na ay tuara ilawom tunnel madawat 5-0 kene para size John Carl, Victos, gikamang Jeffrey. Tak. Out ball. Isa pa ba mo? Nalagkulatahin. Servisyo Miris. Tuara. Size 0 kini para City. Jason. So mablay si John Carl. Zero size kini para Ono. Servisyo John Dale. Jeffrey. Point Ono size. Ono 0-5 na rin. 1-5. Ono 5 ato skor ha. 1-5 ha. John Del pokot. Ono 5 re. 1-5 ato skor ha. Servisyo John Carl para size. Yundel John Carl. Yundel. Out ball. Size Ono. Change court.
Solo size kini serbisyo Giancarl para City. Giancarl. Out mo lang timbre. Jason, heavy loaded shot. Thrown by Jason Buloon. Pictos ni Santoy. Basa ni Jundel. Gahiya. Wababdot lison. Wabadotli. Sagang ramang midis. Oh. Do size na, do size. Gat oi. Oh, service Santoy. Wow. Giancarl. Santoy. Lako. Kuha pa. Kinamangay na dito. Mura nag-eleksyon, no? Good item. Igan Jason, ay. 7-2. Servisyo Santoy. La kariha. Point 8-2. Ada mga gwapo. Ada dia mga gwapo, mga ito Giancarl firing. Point 9-2. No, bidos kini para Jis. Point Jis 2. Kini para 11. Last to na ang Team Cebu City. Jason. Abay nako Jason, short ang imong tira. Santoy. Sapot eh. Servisyo Medis. Wait. 4 Gis. Servisyo Medis. Antika mo si Sotoy. Antika mo si Sotoy. Dipinsa kayo ba? Servisyo Jason. Para 11 eh. Sa Team Cebu City. Loh, pingis. Bolang. Nice defense. Sa Team Karkar. Napay. Akin eh. Hala, gilubo. Gila yata midis. Ala, hamaga eh. Traveling violation. Si Jundel. Traveling without passport. 11 para daog na. Jundel. Milupad. YouTube shot. Side out. Servisyo Jeffrey. Out ball. Servisyo Giancarl. Para daog ni sa Team Cebu City. Bang! Kuha pa Giancarl. Wala. Grabe, gimasakir na ang Team Cebu City. Wala. Suko lang Team Karkar. Pinanatay. Side out. Servisyo Jundel. Side out, side out. Servisyo Santoy. Look ka diha. Kuha. Ala diha pikas. Wa kabot. Daog na, daog.
Champion na ang Team Cebu City sa ato ang second set battle of Class B.